सा सालफुंगो मुगिया कामी चामप्लाई आमसानी काइसा पुखिरिवो कलाइजाक मानखा TR06B 1570 मारिनि खुंसा बोलेरो मालखुं फियाबा मालखुंगो केबनो मानलिया आमसानी लुकुरक कक्टमा मानखेनो आमसायो थाङो सगैया मुगिया कामी थानानि पुलिस हास्टियाव सालबुरुम न थागिया गोरों आमसानि लाहारपाति मुंनि कक्टमा सकबायमानि आबो हाइकेनो हाइनो हाइ सा सालफुंगो मुगिया कामी चामप्लाई आमसानि काइसा पुखिरिवो कलाइजाक मानखा TR06B 1570 मारिनि खुंसा बोलेरो ट्राक मालखुं फियाबा मालखुंगो केबनो मानलिया आमसानि लुकुरक कक्टमा मानखेनो आमसायो थाङो सगैया मुगिया कामी थानानि पुलिस आमसानि लुकुरकनि खाकामुं फासाल हर लामा तैला सुमा जराबो लामानि फेरै पुखिरिवो कलाइखेना अ मालखुं हनै अपाति मुंनो तैयै चाइटोगै नाइटिं मुङो अंखरजाक ताबुक मुगिया कामी थानानि पुलिस গাড়ি পড়ছে কি গাড়ি बोलेरो কি মানে কোন জায়গাতে পড়ছে ওইটা সাম্পলাই কে কে পড়ছে পুকুরে নাকি পুকুরে পড়ে গেছে গাড়ির চালক টালক কেউ কে আসেনি অনটা আমরা তো দেখছি না চালু চালাক আসেনি রাত্রে পড়ছে যে আমরা এখন আগে দেখছি আজকে সকালে দেখছো কালকে রাত্রে পড়ছে কালকে রাত্রে পড়ছে তো এখন পুলিশ টুলিশ আইসেনি হ্যাঁ পুলিশ তুলে যাচ্ছে এখন হেরা কিটা করবো করতে হবে না কিভাবে পড়ছে কিছু করতে পারো না না করতে হবে তোমার নাম সুজিত দেব ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং।